اور آپ یقین جانیں اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ہم ان کو خراج عقیدت کسی صورت پر بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک استاد ڈوب رہا تھا تو اس کے شاگرد نے کہا استاد جی آپ اپنا ہاتھ مجھے دیں، میں آپ کو باہر نکال لیتا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا اگر کہیں ہاتھ پھسل گیا تو تم گر جاؤ گے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا استاد جی میں مر جاؤں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے استاد نہیں مرنا چاہیے، اللہ کو مجھے سے پیدا کر دے گا۔ آپ یقین کریں ہم لوگ اساتذہ کی عظمت کھو بیٹھے ہیں۔ جب سے ہم لوگوں نے اس تشخص کو کھو دیا ہے، جب سے ہم لوگوں نے اس پیشے کو پامال کر دیا ہے، تب سے ہمارا اسٹوڈنٹ ابو سریا کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکا۔ میں ان کے لیے تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ بڑے اونچے قد والے لوگ ہیں اور ان لوگوں کا ثانی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ وہ نہیں ہیں، یہ لوگ وہ نہیں جو بنائے گئے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو بنے بنائے اس کائنات میں اساتذہ بن کے آئے ہیں۔ ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ آج 23 مارچ 1940 ہے، ہم عہد و تجدید کرتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں اور میرے نوجوان بچوں، بات یہ ہے پاکستان کیوں ضروری تھا؟ پاکستان اس لیے ضروری تھا، دو قومی نظریے کی بنیاد کیا ہے، دو قومی نظریے کی اساس کیا ہے؟ ایک ہندو بچہ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے مسٹر جناح تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان بنے؟ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کا بٹوارا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح خاموش رہے، کہا وہ وہاں پہ گلاس پانی کا پڑا ہے، وہ مجھے پانی کا گلاس دو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ پانی پیا اور پانی پی کے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اس بچے نے دوبارہ پوچھا آپ مجھے بتائیں آپ پاکستان ہندوستان کا بٹوارا کیوں چاہتے ہیں؟ جب یہ بچے میرے صغیر میں رہا کرتے تھے، قائد اعظم نے کہا وہ میں نے وہاں پانی کا گلاس رکھا ہے، ذرا وہ مجھے پی کر دکھاؤ۔ تو وہ بچہ کہنے لگا نہیں میں یہ پانی نہیں پیوں گا، کیونکہ اسے ایک مسلمان نے منہ لگایا ہے اور ہندو مسلمان کا جھوٹا پانی نہیں پیتا۔ تو میرے قائد نے کہا آج فیصلہ ہو گیا ہے پاکستان بن کے رہے گا۔ ہم مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہیں، وہ ہندوستان والے گائے کا گوشت کاٹنے پہ مسلمانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ پاکستان اس لیے بنا ہم یہاں پہ آزادی سے سانس لے سکیں، یہ پاکستان اس لیے بنا کہ ہم یہاں پر اپنے مذہبی تہوار منا سکیں۔ لیکن میرے نوجوانوں آج ہم نے اس پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہ 73 سالہ ضعیف پاکستان آپ سے چاہتا ہے کہ آپ ایک اچھی شہری بنے، لیکن آپ لوگ ایک اچھے شاعری نہیں بن پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یورپ نے ہمیں 4G کا تحفہ دیا، وہ تمہاری نسلیں برباد کرنا چاہتا تھا۔ 200 سال لگا ہے ہماری امت مسلمہ کو برباد کرنے کے اوپر، اور اب 200 سے 400 سال لگے گا یہ امت دوبارہ اپنا کھویا ہوا منصب لے گی۔ تو یہ پاکستان کیوں بنا؟ یہ پاکستان یہ تشخص ہے۔ میں اگر آج فارن میں چلا جاؤں میرے پاسپورٹ میں لکھا جائے گا میں پاکستانی ہوں، میں دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں میں پاکستانی کہہ کے پکارا جاؤں گا۔ پاکستان نے ہمیں عزت دی، پاکستان نے ہمیں جگہ دی، پاکستان نے ہمیں تشخص دیا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے تو پاکستان کا مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ ہر شاخ پہ انگلی بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کے جذبے اگر 1965 میں ہوتے ہم جنگ ہار جاتے، اگر آپ لوگوں کے جذبے 1965 میں ہوتے تو ہم ٹینکوں کے نیچے ہرگز نہ لیٹتے۔ 1965 میں جو پاکستانیوں کے جذبے تھے، انہوں نے جب پاکستانی نعرہ تکبیر اللہ اکبر صدا میں بلند کرتے تھے تو ہندوستان کے ہاتھوں سے ان کے ہتھیار گر جاتے تھے۔ تو اس طرح کا بھی نعرہ
और ये सूरत हाल अगर मैं यहाँ पे बयान करूँ तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह OIC की सरबराही मिल गई है, जिस पे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खराज अकीदत पेश करना चाहिए। और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरा है, क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना को दबा देंगे। और मैं एक बड़ी मजे वाली बात यहाँ करना चाहता हूँ। किसी से क्वेश्चन पूछा गया इस दुनिया में सबसे अमीर तरीन मुल्क कौन है, तो किसी ने USA का नाम नहीं लिया, किसी ने चाइना का नाम नहीं लिया, किसी ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, बल्कि हर एक ने कहा पाकिस्तान इस दुनिया में सबसे अमीर तरीन मुल्क है। जब उससे वजाहत पूछी गई उस्मान साहब, जब उस बंदे से वजाहत पूछी गई तो वो कहने लगा पाकिस्तान इसलिए अमीर तरीन है, हर 5 साल बाद एक लूटने वाला आता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई कमी नहीं आती। और आप यकीन करके जाने इस पाकिस्तान को वजारत अमारत तिजारत के भूखे लोगों ने इस पाकिस्तान को कंगाल करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान कंगाल नहीं हुआ। मैं आपको यहाँ एक चीज बताता चलूं, पाकिस्तान क्या है? आपसे कोई पूछ ले पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह है। 1933 में जब पाकिस्तान का नाम तजवीज किया गया तो नेहरू रिपोर्ट में लिखा गया अच्छा अब मिस्टर जिन्ना वो पाकिस्तान बनाएंगे जहां पाक लोग रहेंगे। तो मिस्टर जिन्ना ने आखिरकार 23 मार्च 1940 को करारदाद मंजूर करवाने के बाद 14 अगस्त 1947 को इस कायनात की छाती के ऊपर पाकिस्तान का परचम लहरा के बता दिया हम वाकई पाक लोग हैं। और ये आपकी बात नहीं है। मैं उस दिन हमारे कॉलेज में प्रोग्राम हुआ, मुझसे शहीद अहमद सियाल भी वहां पे आया, मैंने उससे भी कहा मैंने कहा 1965 की जंग चुनिंदा में हुई, महाज चुनिंदा था, एक शख्स को ख्वाब आया वो मदीना मुनव्वरा में है, देखता क्या है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जंगी लिबास में है, साथ में कुछ सहाबा है। तो वो एक शख्स पूछता है सरकार आप कहाँ जा रहे हैं? तो सरकार मदीना फरमाते हैं मेरे पाकिस्तान पे हिंदुओं ने हमला किया है, मैं उनकी मदद के लिए जा रहा हूँ। ये पाकिस्तान, इस पाकिस्तान की बुनियाद और ये पाकिस्तान बिल्कुल उस रियासत की तरह है जिस रियासत की बुनियाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, और वो मदीना मुनव्वरा है। मदीना का नाम शहर है और मुनव्वरा पाक को कहते हैं, वो पाक लोगों का शहर है। और पाकिस्तान का भी मतलब यही है, पाक लोगों के रहने की जगह है। और देखिएगा ये 27 रमजान मुबारक को हमें तोहफे के तौर पर मिला। कुरान 27 रमजान मुबारक को मुकम्मल हो रहा है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा मेरे मालिक कायनात ने लिया है। कुरान के आखिर पे नून है, कुरान को जवाल नहीं, पाकिस्तान के आखिर पे नून है, पाकिस्तान को भी जवाल नहीं आ सकता। और आपसे कोई पूछे पाकिस्तान क्या है, आपने क्या करना है? आपने उसे बताना है कि मेरे भाई इस एटम बम में सबसे कीमती चीज जो इस्तेमाल होती है वो यूरेनियम है, और मालिक कायनात का करम है सबसे ज्यादा यूरेनियम पाकिस्तान में पाया जाता है। आपसे कोई पूछे पाकिस्तान क्या है तो आपने उसको बताना है कि पाकिस्तान मेरे भाई ये है, इस दुनिया में बड़ी नहरें होंगी, बड़े समंदर होंगे, बड़े तालाब होंगे, लेकिन सबसे बेहतरीन नहरी निजाम अगर किसी मुल्क का है तो वो पाकिस्तान का है। आपसे कोई पूछ लेते कि पाकिस्तान क्या है तो आपने उसे बताना है कि पाकिस्तान इस पूरी दुनिया में बड़े लोगों के पास अफवाज होंगी, बड़े लोगों के पास बहुत बड़े इदारे होंगे, लेकिन सबसे बेहतरीन अफवाज पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्यों जरूरी था? पाकिस्तान इसलिए जरूरी था आज मेरे सामने मेरी बेटियां बैठ सके, आज मेरे सामने मेरे बेटे बैठ सके, पाकिस्तान इसलिए जरूरी था। आओ मैं तुम्हें बर्मा में लेके चलता हूँ, फलस्तीन में लेके चलता हूँ, गजा की पट्टी पे मेरे बच्चों की गर्दनें काटी जा रही हैं, कश्मीर में छोटे बच्चे, नजायदा बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, उनकी कब्रें जो हैं अपने घरों में खोदकर उनको दफन किया जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा मेरे पाकिस्तानियों, कश्मीर की माएं, कश्मीर की बहनें आज फिर
अफगानिस्तान, कश्मीर बनेगा तुर्कमानिस्तान, कश्मीर बनेगा आज़रबाईजान। कश्मीर ने जब कहा है बस यही कहा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और इसने ये किस लिए कहा है? इसने ये किस लिए कहा है? मेरे सरकार मदीना फरमाते हैं कि बर्रे सगीर पाको हिंद से मुझे खुशबुएं आती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, कश्मीर बर्रे सगीर पाको हिंद से जो खुशबुएं आती हैं वो दुरूद सलाम की है, जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया है। जब से हम लोगों ने अपने मुस्तफा का दामन छोड़ दिया है तब से हम रुस्वा हो गए हैं। वो छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई और खोदी अपनी कदर कीमत। आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख मचोली, अपना सीना अपनी बोली और दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं। खोल दे अपना दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई। साथियों, ये वो वक्त है, मैं आप लोगों से आज तजदीद अहद के दिन एक अहद लेता हूँ। मुझे बताओ तो सही, क्या पाकिस्तान में रहने वाला, अब आप लोगों ने इस बात को के ऊपर पैरा देना है, क्या पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स पाक है? नहीं। हर शख्स को पाक होना चाहिए। अगर उसके इरादे नापाक हैं उसे पाक होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान अपनी आगोश में नापाक लोगों को जगह नहीं देगा, बल्कि ये पाकिस्तान अपनी आगोश में पाक लोगों को जगह देगा। और वो पाक लोग आप हैं, वो पाक लोग यहाँ पे खड़े हैं। अपनी पाकी को पहचानिए, अपने पाकिस्तान को पहचानिए। सामने मोहतरम, जब के बड़े सगीर पाको हिंद हुआ, हिंदुस्तान में अभी तो हमारे जो पैसे रहते थे वो भी वापस नहीं किए। आज जो हिंदुस्तान वाले कहते हैं ये 7 गुना बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की, लेकिन जब यहाँ से एक कबूतर भी हिंदुस्तान में चला जाए जान के लाले पड़ जाते हैं। ये आप लोगों की जुर्रत का सबूत है, ये आप लोगों की हिम्मत का सबूत है। उसी जुर्रत के साथ मैं जानता हूँ हर कोई फौज में नहीं जा सकता, हर कोई पुलिस में नहीं जा सकता। आप लोग अगर दफाई महकमे में नहीं जा सकते कोई मसला नहीं है, लेकिन कल को अगर आप लोग किसी क्लरिकल स्टाफ पे चले जाए और आपके पास एक बूढ़ा आदमी अपनी पेंशन लेने के लिए आए, तो उस बूढ़े आदमी से आपने ये नहीं कहना कि बाबा जी या चाचा जी 50,000 रुपया लगेगा तो फिर आपकी पेंशन बहाल की जाएगी। नहीं, बल्कि आपने उसके चेयर पे बिठाना है, उसे पानी पिलाना है और उसे बताना है जिस पाकिस्तान को तुमने 60 साल सर्विस दी है, मैं उस पाकिस्तान का सपूत हूँ। बताओ तुम्हारा क्या काम है? मैं बगैर पैसों के तुम्हारा काम करता हूँ। फिर तुम पाकिस्तानी हो, फिर तुम पाकिस्तान हो। लेकिन अगर तुमने 60 साल सर्विस देने वाले बुजुर्ग से 50,000 रुपया तलब कर लिया, फिर तुमने और गली में फिरने वाले कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। वो भी नाला कहीं से खींचता है हमारा है, ये भी कहीं से खींचता है। करप्शन नहीं करनी मेरे बच्चों, अगर आपने करप्शन की तो आप पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आप लोगों ने देखना है, आप लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं आपने उनको निभाना है। पाकिस्तान इसलिए नहीं लिया गया कि आप लोग इस पाकिस्तान में धोखाधड़ी से काम करें, करप्शन से काम करें, झूठ बोले। न्यूजीलैंड में झूठ की शरह 1% है, न्यूजीलैंड में 1% झूठ बोला जाता है, पाकिस्तान में 101% झूठ बोला जाता है। मैं इस पे हंसने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये शर्मिंदगी वाली बात है, आप यकीन करके जाने। मैं अक्सर कहता हूँ हमारा साथी घर में होता है, उसे कॉल आए, वो कहता है यार मैं तो आउट ऑफ सिटी हूँ, तो वो पाकिस्तानी होने का हक नहीं निभा रहा। पाकिस्तानी झूठ नहीं बोल सकता। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन गुनाहगार तो हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। अहद तजदीद का दिन है, आज अपनी जात के साथ अहद करो। यहाँ जितने भी गार्डियन फैमिली से तल्लुक रखने वाले लोग बैठे हैं, आज ये अहद कर लें कि हम लोगों ने 23 मार्च 1940 को अर्श साए के नीचे ये अहद किया था। कल को अगर हम किसी मुकाम पर पहुंच गए तो हम करप्शन नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान की
पहली रिक्वायरमेंट है कि आपने करप्शन नहीं करनी, आपने झूठ नहीं बोलना, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपने बेहतरीन तैयारी करनी है, आपकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में होनी चाहिए। हम सब ने पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन की, हमने आपको कुछ न कुछ जरूर बताया है। बेटा कल को हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बेटे जिंदा रहेंगे, हमारा जिक्र जिंदा रहेगा। ये अलग बात है, वो खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और उन लोगों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। यकीनन वो लोग हैं जो आप लोगों को हम वक्त आप लोगों की तालीम तरबियत पे, जैसे मैं अपनी बात को खत्म करने वाला हूँ, जैसे वहाँ पे हमजा साहब आपने बड़ा प्यारा सिस्टम बनाया, हम आपके साथ मिले, तमाम साथी यहाँ पर आए, आप लोगों को चाहिए इनसे इस्तेफादा हासिल करें। जितने भी कीमती लोग यहाँ पर हीरे और पर मौजूद है, इनसे लाजमी इस्तेफादा हासिल करें। अगर आप इनसे इस्तेफादा हासिल कर लेंगे तो कल को आप लोग कामयाब हो जाएंगे। अगर आप इस्तेफादा हासिल नहीं करते तो फिर यकीनी तौर पे आपको रोना पड़ेगा। जो वक्त पे नहीं पड़ता फिर वो बार बार पड़ता है, इसलिए आप वक्त पे पढ़ें। पाकिस्तान के लिए मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया। यूसुफ साहब की कंट्रीब्यूशन ये है, इन्होंने एमएससी फिजिक्स की, उस्मान साहब ने पाक सरी, तमाम जितने भी लोग हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में हुई। हमजा साहब की कंट्रीब्यूशन ये है, पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा एनवायरमेंट दिया। मैं अपने तमाम दोस्तों को खराज तस्लीम पेश करता हूँ और अपने बेटे और अपनी बेटियों से आज मैं इस बात का हक लेना चाहता हूँ कि जब कभी भी, बल्कि मैं तो अपने करबला में चला जाता हूँ, मैं वहां का सीना कसम में रखता हूँ, वहां पे एक शराबी है, ये बदकुमाश है, कुमारबाजी करने वाला है, जिसका नाम यजीद है। वो मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन से कहता है मेरी बैत करो, मेरा इमाम कहता है मुझ जैसा हुसैन तुम जैसे यजीद की बैत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तू झूठा है, तू शराबी है, तू मक्कार है। और फरमाते हैं मेरे नाना का नाम मोहम्मद है, मेरे बाबा का नाम अली है, मेरी माँ फातिमा है, मेरा भाई हुसैन है, हसन है, मेरा भाई अब्बास है। तो मुझ जैसा हुसैन तुम जैसे यजीद की बैत नहीं कर सकता। वही सबक 1400-1500 साल गुजरने के बाद आज इस उम्मत मुस्लिमा के ऊपर आता है कि उम्मत मुस्लिमा जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो मेरे दोस्तों तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। जहां पे हमें जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किरदार को अपनाना होगा। आज पूरी कायनात में आपको हुसैन नाम के शख्स बड़े ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन यजीद नाम का शख्स कोई नहीं मिलेगा। यजीद किरदार का नाम था, मिट गया। इमाम अली मुकाम एहसन किरदार के मालिक थे, आज भी जिंदा हैं। यजीद किसी कूड़ा रूढ़ी के ढेर के नीचे दबा होगा, लेकिन मेरे इमाम का आज भी रोजा तरोताजा है। आओ इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की पॉलिसी पे अमल करते हैं। आज हकीकी मानों में मुसलमान बनने का शर्फ हासिल करो, अहद तजदीद है। आज अहद कर लो अपनी जात के साथ, हम पाकिस्तान के लिए मर मिटेंगे, हम पाकिस्तान के लिए। मैं यहाँ पे एक और बात कोट कर दूं, चावल में आपका 6वां नंबर है, गंदम में आप 7वें नंबर के ऊपर है, गन्ने में आप 8वें-9वें नंबर के ऊपर है। ये चीजें किसी को मुयस्सर नहीं है। अगर ये चीजें मुयस्सर हैं, मेरे और आपके पाकिस्तान को मुयस्सर है। आपको पाकिस्तानी होने के ऊपर फख्र करना चाहिए। आप जितना ज्यादा फख्र करें उतना ही कम है कि आप पाकिस्तानी हैं। 56 इस्लामी ममालिक है, उस्मान साहब यहाँ पर मौजूद है, ये हिस्ट्री से ताल्लुक रखती है। 56 इस्लामी ममालिक है, सिर्फ 2 के साथ इस्लामी जमहूरिया लिखा हुआ है, इस्लामी जमहूरिया ईरान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इवन दो सऊदी अरब भी अपने साथ इस्लामी जमहूरिया नहीं लिखता, वो अपने साथ KSA लिखता है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। लेकिन ये मालिक कायनात ने हमें शरफ अता फरमाया है। खालिस्तान हमारी बुनियाद कलमे के ऊपर है, खालिस्तान
गो हैं, मुसलमान हैं, मोमिन हैं। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटो, अपने साथ आज ये अहद कर लो कि हम लोगों ने आज के बाद झूठ नहीं बोलना, हमने करप्शन नहीं करनी। आप देखें, सबसे बड़ी दहशतगर्दी आप तलीमी दहशतगर्दी करते हैं। आप घर से आते हैं लेकिन आप बंक मार लेते हैं, आप कॉलेजेस में नहीं जाते, आप स्कूल्स में नहीं जाते। मैं समझता हूँ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को धोखा दे रहे हैं। हमें पाकिस्तान में वो लोग चाहिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की पॉलिसी पे अमल करने वाले हों। मैं एक दिन कह रहा था आज अगर जंग लग जाए तो ये लोग सिर्फ जंग की आवाज सुन के मर जाएंगे। उसकी वजह ये है जिसका ईमान यूसुफ साहब उसे जैनमाज पे नहीं लेके आता, उसका ईमान उसे मैदान कारजार में कैसे लेके जाएगा। पहले अपने ईमान की मजबूती करें, पहले जैनमाज के ऊपर तो आए, फिर आप मैदान कारजार में भी चले जाएंगे। मैं बदर का वाकया कभी नहीं भूलता। 17 रमजान मुबारक है, मुसलमानों ने रोजा रखा, ये मेरी आखिरी बात है, मुसलमानों ने रोजा रखा हुआ है। एक खजूर हर मुसलमान के पास है, उस खजूर को चूस के मुसलमान रोजा रखता है, उसी को चूस के रोजा अफ्तार करता है। मुसलमान 313 है, लेकिन जज्बे सूर्य की बुलंदियों के ऊपर हैं, उधर 950 कुफार हैं, कुफार मक्का हैं। ये 313 नौजवान जो हैं, जो मुसलमान हैं, मेरे आका की क़यादत में उनसे लड़ जाते हैं और मालिक कायनात उन्हें फतह कामरानी से हमकिनार करता है। ये मुसलमान गुजर रहे हैं, यहूदी अपनी दुकानों पे बैठे हैं, मेरे मुस्तफा आगे आगे काली चादर ओढ़ी हुई है, मेरे मुस्तफा आगे आगे चल रहे हैं। तो आप यहूदियों ने कहा मुसलमानों, ये जो जंगें हैं ये लाते हरबों तरफ से लड़ी जाती हैं, आपके पास किसी के पास तो मिसवाक है, किसी के पास खजूर की छड़ी है, आप उन लोगों से कैसे लड़ेंगे। तो वहां पे मुसलमान ये बात कहते हैं और ये नारा फिजा में गूंज उठता है। बदर का मैदान इस बात का गवाह है। मुसलमान कहते हैं न तेगो तीर पे तकिया, न बर्छी पर, न बाले पर, भरोसा है तो सादी सी काली कमली वाले पर। हमारे भरोसे हमारे मुस्तफा के ऊपर है, हमारी लाज हमारे मुस्तफा ने रखनी है और उनके बताए वो कमात पे चले। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटे, आज तजदीद अहद कर लो। पाकिस्तान के लिए जो है सदा वो करेंगे, जो पाकिस्तान के लिए है सदा इंशाअल्लाह अज़ीज करेंगे। आप अगर किसी को कुछ पैसे दे सकते हैं, रमजान मुबारक आने वाला है, आप उसकी मदद करें एक अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते। मैं आखिर पे बस यही कहूंगा कि हम न हो तो जमाने की सांस रुक जाए, कदीम वक्त के सीने में हम तड़पते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इस तरह से कहेंगे तो मेरे मिनट जाया हो जाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप आज यहाँ पे रुके। अब मैं हिंदी टीचर्स की मौजूदगी में आपकी भरपूर तालियों में CEO मैनेजिंग डायरेक्टर गार्डन अकेडमी प्रोफेसर हमजा खान मोदी साहब का इस्तेमाल करें भरपूर तालियों से। आप स्टेज पर आएं और आज के दिन के हवाले से अपनी गुजारिशात हमारे हवाले करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक और उनकी आल पर। उस्मान साहब ने बहुत अच्छी बातें की और मैं भी दिल से यही बातें आपसे शेयर करना चाह रहा था कि एज ए पाकिस्तानी हमें हमारा किस तरह का किरदार होना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी मैं चीज़ें एडिशन करूँगा कि पाकिस्तान जिस तरह बना, जिस तरह ट्रेन पाकिस्तान में 14 अगस्त को पहुंची और सारी की सारी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी, बूढ़े बाप जवान बेटों की लाशें उठा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी गर्दनें कटी हुई थी। हम कभी भी इन चीज़ों का एहसास नहीं कर रहे और ना जिस तरह के हमारे हालात हैं हम आगे इन चीज़ों को देखते हैं। जिस नज़रिए की वजह से
پاکستان کو علیحدہ کیا گیا تھا، جو ہماری بیسک فرق تھا ہندوؤں کے ساتھ، انفارچونیٹلی وہ ساری چیزیں دوبارہ ہمارے اندر آ چکی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو وہ ساری چیزیں وہی کر رہے ہیں جو وہ ہندوؤں کی، وہ یوٹیوب پہ اسٹوری دیکھ رہے ہیں، ان کے کارٹونز دیکھ رہے ہیں، ایون کہ ان کے بولنے کے الفاظ جو ہے نا وہ اردو زبان میں وہی چیزیں شامل ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ان سارے فرق کو دور کرنا پڑے گا جو ہمیں اور ان لوگوں سے علیحدہ کرتے ہیں۔ پھر دوسری بڑی بات، ہماری معاشرے میں جو میچور لوگ ہیں یا میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان میں بھی وہی چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر انڈیا میں پھٹی جینس کا فیشن آیا ہے تو وہ پاکستان میں بھی لوگوں نے پہننا شروع کر دی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہمیں یہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ اگر ڈراموں میں دوپٹے اترے ہیں تو ہماری بھی ماؤں بہنوں نے یہ کام سٹارٹ کر دیے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیونکہ وہ اصل تو یہ تھا، وہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان کو علیحدہ کیا، تاکہ ہم اسلام کے اصولوں پر، اسلام کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن 80% کے قریب ہم یہ ساری چیزیں بھول چکے ہوں گے۔ تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا پہننا، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، وہ اسلام کے مطابق ہو اور آپ واقعی ایک پاکستانی نظر آئے، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ دن پہلے میں ایک فیس بک پہ اسی طرح کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک انگریز تھا، وہ کسی پاکستان شادی میں آیا اور اس نے وہ کہہ رہا تھا کہ تو مسلمانوں کی شادی ہی نہیں، یہاں پہ ڈانس بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، ان میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، ہم سارے اسی چیز میں شامل ہیں۔ لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ہوگا، ایک سچا پاکستانی بننا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے پہلے تو ان ساری چیزوں کو دور کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا آنے والا وقت آپ لوگوں کا، ہم جس اسٹیج پہ پہنچ سکتے تھے ہم پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سب کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنی اسٹوڈنٹ لائف اور اپنا پروفیشنل لائف کو گزار رہے ہیں۔ تو آنے والا وقت آپ لوگوں کا ہے۔ آپ نے اگر کوئی 10ویں اسکیل میں جاب کرتا ہے، 12ویں میں کرتا ہے، 17ویں میں کرتا ہے، یا اچھے ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے، تو آپ کا سب سے پہلا یہ کام ہونا چاہیے کہ آپ یہ جو کرپشن ہے اس کو دور کریں۔ آپ کا دوسرا بھی میجر یہ کام ہونا چاہیے کہ آپ میں ہمدردی ہو انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے کام۔ اصل مقصد پاکستان کا یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ یہ ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ ایک شادی ہال میں وہ ایک پاپڑ بیچنے والا، اور وہ شادی میں سارے کھانے کھا رہے ہیں، تو کسی وجہ سے لڑائی سے اس کو مار دیا گیا، اس کی لاش وہیں پڑی رہی، اور وہ سارے لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے، اور اس کی لاش کے اوپر سے بچے بھی چھلانگیں لگاتے جا رہے ہیں۔ تو ایز اے قوم یہ ہمارے لیے بہت آپ کہہ لیں کہ افسوسناک بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے اندر سدھارنی ہے، جن کو ہم نے بالکل آپ کہہ لیں کہ اس کو اس طرح ترتیب دیں کہ آپ کا ہر چیز اسلام کے مطابق ہو، آپ کا پہننا اسلام کے مطابق ہو، تاکہ ہم ایک سچے پاکستانی نظر آئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے انہی ڈراموں اور انہی فلموں سے دیکھ کے اپنے استاذہ کا وقار آپ سارے اسٹوڈنٹس نے وہ ختم کر دیا ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں، یا یہ میرے سینئر ٹیچر موجود ہیں، تو ہمارا ٹیچر اسکول کا جو ہمیں نہیں پڑھا رہا ہوتا تھا، وہ اگر وہ سامنے سے آ رہا تو ہم دوڑ کے رستہ بدل لیتے تھے، اور اب ہم بائک پہ جا رہے ہو تو ہمارے قریب آ کے ریس دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ کے لیے مذاق ہیں، لیکن ایک قوم کو جو ہے نا وہ صفحہ ہستی سے مٹنے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ بیٹا یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ میں یہ چیزیں ہیں جو آپ بالکل اسلام سے دور ہو چکے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، آپ فیشن بھی کریں، آپ کریم بھی لگائیں، آپ جتنا پیارا ہو سکتا ہے بنے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا کردار، آپ کی باتیں، آپ کا لباس شریعت کے خلاف تو نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں بہت عرصے سے اس چیز کو میں دیکھتا ہوں، اور میں جہاں بھی مجھے موقع ملے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کم از کم ان چیزوں کو آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھیں۔ مثال کے طور پہ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو کسی کبھی ایسا سوچے نہیں تھا کہ بہن بھائی بیٹھ کے موویز دیکھ رہے ہیں،
لیکن آپ پوری کی پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، ماں باپ بھی ساتھ ہیں. تو اس لیے کہ سارا وہ جو دو قومی نظریہ جس کی وجہ سے ہم الگ ہوئے تھے وہ انہوں نے ہمیں ٹی وی میں دکھا کے ہمیں واپس اسی جگہ لے آئے. ہم رہ تو آزاد ملک میں رہے ہیں لیکن ہمارے کام آزاد ملک والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اگلے مہینے کون سا کام آنے والا ہے، ہم پھر وہ کریں گے. ہمارا ہیئر اسٹائل سے لے کے جوتی تک ہم ان کو کاپی کر رہے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ایز اے قوم ہمارے لیے کہ ہم ہیں تو پاکستانی لیکن کام ہمارا کوئی بھی پاکستانی والا ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ بڑی باتیں کریں تو وہ میرے خیال سے عثمان صاحب نے آپ سے ساری باتیں شیئر کی کہ ایز اے پاکستانی ہم کو کس طرح کا ہونا چاہیے. لیکن جو میرے دل میں تھی باتیں یہ آپ نے ان کو مذاق نہیں سمجھنا بلکہ آپ اپنے گھر سے اس تربیت کو شروع کریں. آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور ایجوکیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سیدھے رستے پہ چلیں. آپ اپنی منزل پر آسان رستہ ڈھونڈیں اور آسان رستے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف چلنا پھرنا ہے. منزل پر پہنچنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کسی کا حق مارے بغیر آگے پہنچیں. لیکن اگر آپ نے منزل پر پہنچنا ہے اور لوگوں کی گردنوں پر پاؤں رکھ کے پہنچنا ہے تو یہ پھر نہ تو ایک سچا مسلمان اس طرح کے کام کر سکتا ہے اور نہ ہمارے پاکستان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کریں. تو بیٹا آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، آنے والا وقت آپ لوگوں کا ہے. آپ لوگوں نے ہی آگے ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر یا جو بھی آپ لوگوں نے بننا ہے تو پوری ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں نے اس ملک پاکستان کی خدمت کرنی ہے. ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ بیٹا ٹی وی میں سنتے ہیں، نیوز سنتے ہیں کس طرح دوسرے ممالک میں جو آزاد نہیں ہے یا جیسے ہمارے مسلمان بھائی کشمیر ہے کس طرح ان پر ظلم ہوتا ہے. تو یہ اس ظلم کو روکنے کے لیے اگر آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے لیکن اپنے ملک میں تو وہ چیزیں روکے جو ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں بھی اسی طرح ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اسی طرح لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے. تو یہ ایجوکیشن کی کمی ہے، ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے. اور یہ ساری چیزیں مثال کے طور پر مجھے 5 سال ہو گیا پڑھاتے ہوئے اور بعض اوقات اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ان پڑھ ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کے لیکن اتنی اچھی بات کر جاتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ مطلب اتنے جن کو پتہ ہی نہیں ہے تعلیم کیا ہے وہ اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں. اور بعض اوقات اس طرح کا بھی عثمان صاحب دیکھنے کو ملا ہے کہ بچے نے گھر جا کے کہا مجھے ٹیچر نے مارا ہے، اگلے دن پورا کا پورا خاندان لڑنے آ گیا. تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے گھر جا کے ماں باپ کو یہ ضرور سمجھایا کریں کہ استاد اگر مارتا ہے تو وہ کسی وجہ سے ہی مارتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کو نہیں ہوتی. ہمیں جب مار پڑتی تھی تو اگر ہم نے گھر جا کے کہنا کہ ہمیں ٹیچر نے مارا ہے تو اگلے دن ماں باپ نے کہنا اس کو اور مارا. تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ بھی سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کا یہ سب سے پہلے بنیادی جو فرض میں سمجھتا ہوں وہ ہے استاد کی عزت. اپنے استاد کی عزت کریں. اگر آپ اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ نے اپنی کامیابی کا پہلا رستہ بہت آسانی سے کلیئر کر لیں. کیونکہ آپ جہاں بھی دیکھیں وہ لوگ جو اس وقت کسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اگر ان کو دیکھا جائے تو جب بھی ان کے سامنے استاد آتا ہے تو وہ لازمی نیچے ان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم اگر آج پہنچے ہیں. ماں باپ کا تو کردار ہے ہی ہے لیکن اس کے بعد وہ استاد ہی ہوتے ہیں جن کا یہ کردار ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اگر ہم دوسرے ملکوں میں دیکھیں، یورپ کنٹریز میں دیکھیں تو وہ انہیں کو فالو کر رہے ہیں. وہاں پہ استاد کا ایک مقام ہے اور بیٹا استاد کا مقام سیاستدانوں نے نہیں بنانا، حکومت نے نہیں بنانا، یہ آپ لوگوں نے بنانا. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے استاد کو یہ رتبہ دینا ہے، میرا اگر استاد پیدل چل رہا ہے میں اس کو موٹر سائیکل پہ چھوڑ کے آؤں، یا اگر میرا استاد موٹر سائیکل پہ دھوپ پہ چل رہا ہے میں اس کو میرے پاس گاڑی ہے اس پہ چھوڑ کے آؤں، تو یہ سیاستدان استاذہ کو یا ان کو بے عزت کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. اگر آپ میں یہ پاور ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا استاد ہے اور میں نے آگے اسی کی وجہ سے آگے جانا ہے تو یہ چیزیں آپ ہی جو ہے نا وہ اس معاشرے میں لے کے آ سکتے ہیں. تو میرا یہ بھی آپ کے لیے پیغام ہے کہ تمام استاد جتنے بھی ہیں ان سب کا جو ہے نا وہ ایک مقام ہے، اس مقام کو لازمی قائم رکھیں. میں 1-2 دفعہ میں نے یہ پہلے بھی بات بتائی ہے کہ میرے والد صاحب 1970 سے 2010 تک سائنس ٹیچر ہے، پسرور بھی چوندہ بھی. تو بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جیسے یہ لاسٹ ٹائم 1980 کے 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس تھے، مطلب ان کی اب خود کی بھی ایج 40-50 سال تھی.
दाढ़ी आगे भी थी, एजर थे। तो मैं इत्तेफाक से मैं अपने वालिद साहब के साथ गया था सरूर। वो 10th क्लास का एक बैच इकट्ठा हुआ था, तो उन्होंने टीचर्स को बुलाया अपने मेंटर के, तो उसमें वालिद साहब भी थे। तो जब मैं वहाँ पे गया तो डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, ब्रिगेडियर भी थे, बिजनेसमैन भी थे और मजदूर भी थे, सारी तरह के स्टूडेंट्स से मौजूद थे। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया और जिस तरह उन्होंने चेयर पे उनको बिठाया और सारे नीचे बैठ के, ये उस्ताद का मुकाम था। वो लोग समझते हैं कि आज हम जहाँ पे पहुंचे हैं ये हमारे उस्तादों की मेहरबानी होती है। तो बेटा आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप स्टूडेंट्स हैं और आपकी तालीम के साथ साथ यही तरबियत है सबसे पहले कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो उन सारी कुर्बानियों का भी ख्याल रखिए जिनसे ये मुल्क पाकिस्तान हमें हासिल होगा। आपको अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह लोगों ने अपनी जानें दी, किस तरह लोगों ने अपने घर छोड़े, किस तरह लोगों ने लाशें उठाई। आप कभी भी इन चीज़ों का आपको एहसास भी नहीं हो सकेगा कि हम आज जिस जगह पर बैठे हुए हैं ये हमें किस तरह हासिल हुई है। चुनिंदा में आप बैठे हुए हैं, तो चुनिंदा में भी आप शुरू से ये वाक़या सुनते आ रहे हैं कि लोगों ने अपने सीनों से बम बांधे। लेकिन अगर आप कभी इनका तसव्वुर करें कि ये क्या, ये सब बात करना आसान है, लेकिन हकीकत में किस तरह कोई बंदा ये सारा काम करता है, आप इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखते हुए इस मुल्क में, इस शहर में, जिस इलाके में रह रहे होते हैं उस हिसाब से चला करें कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, उसके बाद बातें तकरीबन सारी क्लियर हो गई, लेकिन लास्ट पे एक दो चीज़ जो मैं मज़ीद आपसे शेयर करूँगा, और ये मेरी ख्वाहिश भी है और मैं इस कोशिश में लगा भी रहता हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने ये बात की थी कि ये मेरा एक बड़ा शौक़ है कि हम एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड बने, एक दूसरे की मदद करें। तो लेकिन मसरूफियत की वजह से इस सिस्टम को मैं क्रिएट नहीं कर सका। मैंने लास्ट टाइम भी रमज़ान आया था तो मैंने आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट की थी कि इसमें किसी को फोर्स करने वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप पूरे 30 दिन हर बच्चा अगर 10 रुपये एक दे दे और हम एक 10 रुपये लेके रोज़ का 1 या 2 महीने के लिए किसी गरीब के घर का राशन पैक बना दें तो हमारा रमज़ान अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद आ जाएगा। तो लास्ट ईयर तो कोविड था जिसकी वजह से अकेडमी बार बार बंद या ओपन थी, तो जिसकी वजह से हम इस सिलसिले को चला नहीं सके। लेकिन इंशाल्लाह मेरा इस दफ़ा ये प्लान है और ये आप सबके तावन से ही मुमकिन है। करने में कोई बात नहीं होती, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, हम सारे टीचर्स भी मिलके कर सकते हैं। लेकिन आप सबको इस प्लान में शामिल करने का यही मकसद है कि जब आप भी किसी मुकाम पे पहुंचे तो पहली चीज़ है, और जैसे वो ए.डी. अब्दुल सत्तार के लिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। ठीक है, और इंसानियत को सबसे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन दीन इस्लाम ने किया हुआ है। तो हम तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे दीन ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है और बहुत अच्छे और प्यारे तरीके से दी हुई है। और फिर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिससे हम जन्नत को बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। तो 10 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई नहीं भी देगा हम उसको कहेंगे भी कुछ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह यकम रमज़ान से हम 2 या 3 टीचर की ये ड्यूटी लगा देंगे। वो आपसे मांगेंगे नहीं, बल्कि आपने आते या जाते उन्हें बता देना कि सर ये मेरे आज की कंट्रीब्यूशन है। और हम ये भी आपको ही मैं ये ओपनली कहता हूँ कि ये हमने ड्यूटी लेते हैं कि किनको ये खाना पहुँचाना है, किनको ये राशन पहुँचाना है। ये मैं आप सब स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी करता हूँ कि आप 30 के बजाय 60 लोगों को ऐसे को देख ले जिनके राशन पहुँचाना हमारा फर्ज हो। अगर आपके पैसों से 30 होते हैं, 30 के हम इंशाल्लाह कर लेंगे, लेकिन हमने इस रमज़ान में ये वाला काम लाजमी करना है ताकि जो हमारा ये रमज़ान है ये अच्छी इबादत में गुजरे, और इससे बेहतर कोई भी इबादत नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सब इस चीज़ को भी कामयाब होंगे। सबसे लास्ट बात, सारी बातें ख़त्म होने के बाद गार्डियन अकेडमी चुनिंदा और इसके तमाम टीचर्स, सर आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग, मैं हमेशा आप लोगों का ही शुक्र अदा करता हूँ जिस तरह आप लोग मेरे साथ काम करते हैं, जिस तरह हम इस सिस्टम को लेके चल रहे हैं। तो कल मुझे बड़ी खुशी हुई थी इस बात की
اور یہ میرا ख्वाब بھی ہے کہ یہ سسٹم ایک ایسا سسٹم بنے اس سے پہلے یا اگر ہم یہاں پہ رہیں یا نہ رہیں تو میرے اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جائیں کہ اس سسٹم کو چلاتے رہیں. تو اسی طرح ایک بندہ بات یہ کر رہا تھا کل میرے سامنے تو نہیں لیکن کہیں اس نے یہ بات کی. اس نے کہا کہ چونڈے میں اگر کسی نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کسی ادارے میں کسی بندے نے عروج دیکھا ہے تو وہ گارڈین اکیڈمی. حقیقت میں تو ہمارا یہ پہلا سال ہی ہے. اس سے پچھلا سال تو ہم سسٹم بنانے میں مصروف تھے, ٹیم پوری کرنے میں مصروف تھے. مارکیٹ میں تو ہم پہلے سال میں ہی آئے ہیں اور الحمدللہ 250 پلس اسٹوڈنٹس ہم نے کیے. تو ایسا کسی بھی اکیڈمی میں جو ہے وہ اس طرح کی تعداد کبھی بھی اس ایریے میں نہیں ہوئی. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ جس نیت سے میں اس سسٹم کو لے کے چلا ہوں اللہ تعالیٰ کو شاید وہ نیت بہت پسند ہے. جس طرح میرے ٹیچرز میرے ساتھ مخلص ہو کے کام کرتے ہیں یہ ان کی مخلصی کا نتیجہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو ہر دن ب دن جو ہے نا وہ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور الحمدللہ اور انشاءاللہ یہ جو سسٹم ہے یہ 1-2 سال مزید کے بعد اس علاقے کا بہترین سسٹم ہوگا. اس کے بعد کچھ چیزیں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم اس علاقے میں کچھ اس طرح کی چیزیں بچوں کو انٹروڈیوس